माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज श्रावण मास 17 दिन अगस्ट मास 1 तारिख शुक्रवार। आज सप्तमी बा मल एकदंड 16 प्रातः 5:54 पर्यंत। आज स्वाति नक्षत्र 59 दंड 5 शेष रात्रि 5:02 पर्यंत। आज साध्य योग। आज जन्म होता शिशु मानकर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षेत्रीय वर्ण देवगण। शेष रात्रि 5:02 पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर प्रातः 5:54 मध्य एक पाद पुष्कर दोष। शेष रात्रि 5:02 पर एक पाद पुष्कर दोष। तेरे पुष्कर दोष अनुसार फल पशुहानि वंशहानि होमादि शांति अर्ण वस्त्र स्वर्ण तंडुल कांस्य पात्र दान विधेय। आज अष्टमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु ताल भोजन निषेध। प्रातः 5:04 पर नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। आज अशुभ बेला 12 बेला उपर ध्यान दिंतु। दिवा 8:05 पर 10:52 मध्य। कालरात्रि कहले 9:02 पर 10:28 मध्य। आउ जदि आज शुभ बेला बा अमृत योग विषय आम जाना ताले ध्यान दिंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु। प्रातरु दिवा 7:13 मध्य एवं 8:03 पर 10:35 मध्य 1:14 पर 2:56 मध्य 3:11 पर 4:05 मध्य रात्रि 7:02 पर 8:51 मध्य। आउ आज माहिंद्री योग कथा कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु रात्रि 10:52 पर 11:32 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। तेबे आउ काल विलंब डेरी न करी आसंतु देखिबा टैरोट कार्ड माध्यम आज कौन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मानक पई राशिफल। जय श्री कृष्ण। अगस्ट मास 1 तारिख शुक्रवार कौन आसुची 12टी राशि व्यक्ति मानक पई भाग्यर राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथम जाना मेष राशि विषय। 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने आपण कार्ड आसी नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। तेणु आज आप शांत स्वभाव रे आप आग को बढ़े निश्चित भाव में कार्य भल सफलता आज आपको प्राप्ति हम। ये जेहेतु पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता और निष्ठार सहित करेंगे आज जहाँकि अर्थ बाबद बहुत भल समस्या भल भल फल आपको प्राप्ति हम। जदि भी किसी स्वास्थ्य समस्या थिला ता भी दूरीभूत हो मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति मैंने आपण शांत स्वभाव जो आप आग को आज बढ़िबार जो किसी देखादेव। आपणकर लक्ष्य आपणकर दायित्व आपणकर भल भाव में आपको ज्ञात अच्छी। आपण कैरियर रिलेटेड कौन से कार्य निश्चित आप अग्रसर हे। आपण मानी ग्रह मानकर सपोर्ट अच्छी। ये बहुत बढ़िया कार्ड आसी बहुत भल दिन आसी मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने आज आपको आदर सम्मान निश्चित मिल बहुत भल समय आपंकर अतिबाहित हम। तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने मन रखु जो ब्राह्मण परिश्रा परिश्रा करी पानी न घेन देवादेवी पूजा करे से जन्म को माने जहाँकि कहती शूद्र कूल से जन्म होता है एवं जहाँकि से जन्म को केवे भी आउ ब्राह्मण जन्म पाई न थाए। तेबे आज आउ एक स्पेशल कथा मन रखु ऋण जो मानकर अधिक भारसाम्य होइछि जे कोनोसी कारण ऋण वृद्धि होइथाउ ना काहेकि। तेबे गुरुवार किंबा मंगलवार रे घर को अटा किणिकी आनिबे। अन्य दिन में आदौ अटा खरीदी करेंगे ना। घर को जितेबाला आपण अटा नहीं आसुचंती से अटारे किछि चीनी गोलाई ताकू आपण रोहुथिबा बासगृहर 4 कोण रे बाहर पटे 4 कोण रे रखी दियंतु।
ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଅଟା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଅଯଥା ଧନ ବ୍ୟୟ ଋଣ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣ ଅଟା ଆଣିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଏହି 2 ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଘରକୁ ଅଟା କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ବି ବସନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିହାତି ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କ'ଣ ରହିବ ନା, ମୁଁ କାଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ସମାଧାନ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ମୌକା ବା ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାତଃ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ରତି ଯୋଗ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଏବେ ତ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ବଢ଼ିଥାଏ? ଆଗ ଯୁଗର ରାଜା ମହାରାଜା ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ମାନିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିତ ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଣିଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଋଣ ମୁକ୍ତିର ଯଦି ଋଣ ହୋଇଥାଏ, ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଋଣ କମୁନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟା କିଣିକି ବଜାରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଗୁରୁବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଘରକୁ ଅଟା କିଣିକି ଆଣିବେ। ଅନ୍ୟ ବାରରେ କେବେ ବି ଅଟା ଆଦୌ ଖରିଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟା ଆଣିବେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଟା ବାହାର କରି କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହର 4 କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାହାର ପଟେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଟା ଆଣିବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆଣନ୍ତୁ, ମାସରେ ଥରେ ଆଣନ୍ତୁ, ବା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଅଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏହି 2ଟି ବାର ଅନୁସାରେ ଆଣିବେ, ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବର୍ଡନ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ କଥା, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ, ଖରାପ ଭାବ ମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଖରାପ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଖରାପ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖୁସି ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହୁଛି। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ଆଦୌ ବସି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆଦୌ ବି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ ପ୍ରେସର ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଟିକେ ଆପଣ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଯାହା ବି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଦେହରେ ଆମ ଉପରେ ସେକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ରୋଗ ଋଣ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି କର କମଳରେ, ତାଙ୍କରି ଅଭୟ ପଦ୍ମପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଏସବୁଠାରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିନ ଠିକ୍ ସେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୁଧା ରମଣୀ ସହିତ ଯବାନ ରତି ଯୋଗ କଲେ ତାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର
ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାହାଡ଼ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଋଣ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ କୌଣସି ବାବଦରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ତେବେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଘରକୁ ଅଟା କିଣିକି ଆଣିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କେବେ ବି ଅଟା ଖରିଦ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁଦିନ ଅଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଟାରୁ ଆପଣ କିଛି ଅଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ କିଛି ଚିନି ଭରି ଆପଣ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହର ଚାରି କୋଣରେ ବାହାର ପଟରେ ଏତେ 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 ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲଗାତାର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁଦିନ ଅଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ସେଇ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 6ଟି ବାରରେ କେବେ ବି ଘରକୁ ଅଟା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମାଧବଙ୍କର ସତ୍ୟବାଣୀ ହିସାବରେ ମାନି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆଠଣା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଅଟା 2ଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ। ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେବେ এই কর্কট রাশি 7-4 পুনর্বসু নক্ষত্র, 8-4 পুষ্যা নক্ষত্র, 9-4 অশেষা নক্ষত্র, ইয়ে তিনোটি নক্ষত্রে বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে ইয়ে নেগেটিভ কার্ড যেহেতু আসিছি, আপনার পাখে কৌশি খারাপ শক্তি কিংবা খারাপ লোক যাকে রହୁଛନ୍ତି আপনার কার্যকু আপনার জিনিসকু খারাপ করা তাঁর উদ্যম মধ্যে রয়েছে। মোর প্রিয় কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে আপনার ভাবুଛନ୍ତି এମାନଙ୍କ সাথ ছাড়িদেবে, কিন্তু ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ନଚେତ ବାହାରର କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୁସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ରିଲେସନ୍ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ମନ୍ଥର ଗତି ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ରହିନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜ ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ଜଗିକି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে। তেবে আজির স্পেশাল কার্যক্রমে মু কহিবাকু চাহুছি মোর প্রিয় কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে, ব্রাহ্মণ কন্যাকে শূদ্র বিবাহ কলে তাঁর যে সন্তান জন্ম হুয়ে তাহাকে বনশঙ্কর কুযায়ে। তেবে স্পেশাল কার্যক্রমে স্পেশাল কোটারে ঋণ মুক্তির নিমন্তে যদি আপনার কিছু ঋণ ভার বড়ুছি কিংবা ঋণ কমু না, সমস্যা ধীরে ধীরে অধিকতর অধিক গতি করুছি, তাহলে মাধব পবিত্র বাণীর এই কথাকে আপনার অনুধ্যান করা আবশ্যক অছি। আপনার এই কথাকে মানুষ বিশ্বাসর সহিত নিশ্চিত আপনার উপকৃত হবে। সারা ভারতের ওড়িশার মধ্যে বহু লোক উপকৃত হওয়া সহিত আম সহিত যোড়ি হয়ে অনেক মোর প্রিয় কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে। ঘরকু যেবে অটা কিଣିকি আনুଛନ୍ତି কেবল গুরুবার মঙ্গলবার অটা কিଣିকি আনন্তু। এতদ ব্যতীত আউ যে বার গুড়িক রহিলা সেতিরে কেবে অটা খরিদ করিকি ঘরকু আনন্তু নাই। আউ যেতବେଳେ অটা ঘরকু আনুଛନ୍ତି সে অটার কিছু মাত্রায় বাহার করে তাদের কিছু চিনি দিয়ে আপনার রহুଥିବା বাসগৃহর চতুর্কোণে কিছু কিছু রখি দিয়ন্তু। এই উপায় যেতବେଳେ অটা আনুଛନ୍ତି করন্তু, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର এই সমস্যা কিপরি আশ্চর্যজনক ভাবে প্রতিবন্ধক হউଥିବା গতি আগুক বড়ি চালুଥିବା ব্রেকঅপ নব এবং ধীরে ধীরে উপায় অনুসারে তা পরিশোধ মধ্য হইপারিব। এবে আসন্তু দেখিবা মোর প্রিয় সিংহ রাশিক বিষয়ে। মোর প্রিয় সিংহ রাশি, যদি কবি 10-5 মঘা নক্ষত্র, 11-5 পূর্বা ফাল্গুনী নক্ষত্র, 12-5 উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্র, ইয়ে তিনোটি নক্ষত্রে বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় সিংহ রাশি ব্যক্তি মানক পাই কার্ড আসিছে লভর কার্ড। ইয়ে লভর কার্ড কইলে ইয়ে হচ্ছে শুক্রঙ্কর কার্ড। তবে যেউমানে জীবনের স্বচ্ছা প্রেম করନ୍ତି সেମାନଙ୍କ ভিতরে কিছু বি লুচাইবা আবশ্যক নাই। অর্থাৎ আপনার ভিতরে এতে বিশ্বাস ভরসা আজি রহিব, নিজ লোককে কিছু বি আপন ছলনা কপট ভাব রাখবে না। আজি আপনার জীবনের যদি প্রেম সম্পর্কের অনেক আজ এক সুন্দর দিন আপনার পাই। আউ যদি বি না তাহলে তো প্রেমরে পড়িযার ইয়ে বহুত সুযোগ অছি। তেবে নচেত আপনার প্রেম বিবাহ আগুক হবা কিংবা যা আপনার ভাল পাচ্ছেন সে বি আপনার স্ত্রী বি হইপারନ୍ତି, তাঁকু বি কিছু লুচান্তু না। তেবে কহিবাকু গলে মোর প্রিয়
सिंह राशि व्यक्ति माने आपण निज उपरे बहुत अधिक काम आज करेंगे आपणकर माइंड मन सब बालांस मनी कैरियर व्यवसाय कथा कहले कर्म क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक रही भी परिवर्तन आपणकर हबार जोग देखा दूची व्यवसाय बढ़ाई क्या हाथ भी आप मिसई पारती कि कौन एक साहाଯ୍य लोड़ापी क्या सहित हाथ भी मिसई पारती कौन लक्ष्य पूरण करने उद्देश्य एपरी समस्या आपको सामना करने को पड़ पारे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने तेरे यही सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण उच्च सम्मान निश्चित प्राप्ति हम आपंकर जहाँ समस्या अच्छी आज समाधान निश्चित भल दिन अच्छी आपंकर किसी दुख करार ना तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने गुरुजनकर स्त्री भौणी कुड़ी भाई बो सहित प्रेम व प्रीति कले तार आयुष थाऊ थाऊ अकाल मृत्यु होता है एक कथा शिक्षा पिला दवा आवश्यक अच्छी ऋण जदि जीवन में किसी भी ऋण मुक्ति ऋण कर ऋण मुक्ति पाइबापी ऋण आगक ऋण बढ़ापी ताले प्रत्येक जब घर को अटा किणिकी आणुंट गुरुवार मंगलवार अटा किणिकी आणतु अन्य बार में केवे भी अटा खरीद करूँ ना जितेबाला घर को अटा आप आणुंट से अटा किसी बाहर कर किसी चीनी गोलैकी आपड़ रोकवा बासगृह चारिकोण में रखु एमती लगातार भाव जब अटा किणिकी गुरुवार मंगलवार आणुंट ए उपाय करूँ देखिए आपणकर ये समस्या केवे भी आउ रही ना धीरे 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 परिसमाप्ति बाट हो आसतु देखा कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि 12 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 13 हस्ता नक्षत्र 14 चित्रा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण ये जो कार्ड आसी किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपण निज कार्ड अच्छी आपण पदवी सम्मान आपको निश्चित भाव में मिल कौन कार्य करने सर्वदा तार बुद्धि विवेक द्वारा कार्य करेंगे कि लंबा परिश्रम मूल्य हो क्यारियर किसी भल फल प्राप्तिर जो आज आपंकर स्वास्थ्य बहुत भल रमस्या थी दूरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन में खुशी आनंद निश्चित देखादेव लव रिलेशन बहुत भल अच्छी पार्टनर सहित जदि किसी उत्तर पाइबार थिला पार्टनर को पाखु ता भी आज आपको प्राप्ति हबार जोग पहुँची तेज व्यवसायी मैंने आज भल लाभ करेंगे आशा करथिबा कार्य पूर्ण फल मिल छात्र छात्री मैंने बैंकिंग फाइनेंस व्यवसाय कैरियर बनातु आज बहुत भल दिन आपको निश्चित भाव में अच्छी मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आज आपको सुख सम्मान मिल दिन आपंकर उत्तम मन दुख कर कौन कारण ना खुशी दिन आपको अच्छी तेज आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने जो संतान पिता माता को प्रतिपोषण में अशांति करती से अही नर्क पड़ी नानाविध जंत्रणा पाई था कथा को पिला पिला बेलू शिखेबा आवश्यक अच्छी तेज आज स्पेशल कोटा ध्यान दिंतु जो मैंने ऋणग्रस्त अच्छा से ऋणग्रस्त भाई भाई मानी उपाय मुझे शनिवार मंगलवार गुरुवार आपड़ जितेबाला घर को अटा आणुंट केवल मंगलवार गुरुवार अटा किणिकी आणतु अन्यथा जो बार गुड़िक रहा से भी घर को अटा खरीद करके आणतु ना आपड़ अटा आनी सारापर से अटार किसी मात्रा अटा बाहर कर किसी चीनी गोलैकी आपड़ रोकवा बासगृह चारिकोण में दुईटा थोई दिंतु ये उपाय किसी दिन लगातार भाव में करूँ देखिए ये माधव पवित्र बाणी यही ऋण समस्या कथा सहज सूक्ष्म आपंकर प्रतिबंधक हम आपंकर जहाँकि मानने ब्रेकअप नब आगक गढ़ ना जहाँ थी परिसमाप्ति हबार पथ से निश्चित बाहर हो आसतु देखा तुला राशि विषय 14/7 चित्रा नक्षत्र 15/7 स्वाई नक्षत्र 16/7 विशाखा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण कार्ड आसी 6 ऑफ वांस कार्ड आप सब आज आपको सपोर्ट मिलूँ तेरे आज आप लोक मैंने आपको उत्साहित करपारती आपको बहुत आत्मविश्वास बढ़ आग को आप जीवन में किसी भी घटवार जोग अच्छी जहाँपाई आप गर्व अनुभव करेंगे परिवार हूँ कि बंधु मैंने हूँ आपन को नहीं बहुत खुशी आज अनुभव करेंगे तेरे आपको चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन मिलवार जोग रोचे बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे समस्ते आपको सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे कौन काम को हाथ को नौकरी जदि आपको से पूर्ण भल सफलता मिले ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति मैंने कौन एक विजय हासिल आज परिवार जो देखा दूसरी किसी कम विजय हासिल करपारती क्या छल कि कथा न शुणी निज मन मानी जीत हासिल करेंगे आपमती एक दिन आप आज लोक भी डर भय खातिर किसी करेंगे ना आप कौन एक जीत हासिल करपारती ये पॉजिटिव कार्ड आसी बारंबार ये गोटे कथा निश्चित कौन कम आप लक्ष्य अच्छा हासिल अवश्य हम तेज आज आप साधु सेवा करवा ईश्वर विश्वास होगा ईश्वर को भल पाइबा ये सब आप परिलक्षित हम बहुत बढ़िया दिन अच्छी मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण स्पेशल कार्यक्रम में कहवाक चाहूँगी जो मैंने शिशु मानकर खाद्य हरण करती से शेष मुहूर्त में खाइबा पाती ना आउ जो भाई भाई मैंने ऋणग्रस्त अच्छा से स्पेशल कुटा हिसाब से मुझे घर को जब अटा किणिकी आणुंट केवल सिद्धांत करूँ गुरुवार कि मंगलवार व्यतीत अन्य बार में केवे भी अटा किणिकी आणवे ना अटा गुरुवार मंगलवार जब आणुंट से अटारे आप घर को जो आनिक पहुँचले से अटार किसी बाहर कर किसी चीनी गोले आप रोकवा बासस्थान
कोणरे बाह्य पटे रखि दियंतु दुईटा पिंपुड़ी मानक पई ए उपाय कले आपनको लाइफ रे होइतिबा ऋणर समस्या प्रतिबंध हबो आ आगु को डेंकी जाई परिबो नाही लक्षण रेखा परि रहिबो धीरे 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 परिशोध हबार बाट ताकू मिल जिवो से परिशोध मध्य होई जिवो किंतु लगातार भाव रे उपाय मानिबा आवश्यक अछि एतद व्यतीत अन्य बारे अटा किबा आवश्यक नाही एबे आसंतु देखिबा जे कि बिच्छा राशि को विषय मोर प्रिय बिच्छा राशि ये रविंकर कार्ड आसी बिच्छा राशि 16 विशाखा नक्षत्र 17 अनुराधा नक्षत्र 18 ज्येष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय बिच्छा राशि व्यक्ति माने आपनको पई जो कार्ड आसी ये सब सोर्स कार्ड आसी रविंकर कार्ड अछि आपनको मुंड को किछि नुवा आइडिया आज आसीबो किछि नुवा काम आरंभ करिवार जोग देखा दउछि आपनको गुड न्यूज किछि माने मिली पारे आज आपन ठीक डिसीजन नेबे आपनको न्याय मिलिबो मनी कैरियर क्षेत्र रे नुवा जॉब मिली पारे प्रमोशन मिली पारे व्यवसाय रे नुवा आरंभ किछि हेई पारे फाइनेंशियल क्षेत्र रे भाबी चिंते इन्वेस्ट करंतु मोर प्रिय विचार राशि आज किंतु गोटे कथा आपण माने ध्यान देबे ये सब भल दिन भल काम करिवार उपाय आपण लग रे अछि किंतु आपण आज मन भितर का प्रति चलन का प्रति कपट कार अहंभाव मन भितर रखिबे नाही आ अगति पथरे आज गति करिवे नाही असत्य पथ को आज अनुध्यान करिवे नाही आपण उचित पथरे जिबा पाए आज चेष्टा करिवे टिके पालन चुन खसिले आपण को आज कोन हबो ना कार्य रे हानि हे जिवो जो कार्य होबा कथा ता ब्रेकअप नहीं जीवो जो कार्य जो जगह को जीवा कथा प्रतिबंध होई पारे तेणु कार्य रे हानि न होबा पई आपण एई नियम को मानिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय विचार राशि रो व्यक्ति माने एई विचार राशि रो व्यक्ति माने आपण को मु कहबा को चाहूची जेउ माने जेउ लोक अन्यर पुस्तक चोरी करे से जन्म जन्मांतर पई विद्याहीन होई थाए केबे भी कार्य कही आनंतु नाही जानि सुनि कि बा लुचि के रखंतु नाही मोर प्रिय विचार राशि रो व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा जे कि धनु राशि को विषय धनु राशि ये कार्ड आसी धनु राशि कहवा को गले 19 न मूला नक्षत्र 20 न पूर्वाषाढ़ नक्षत्र एवं 21 न उत्तराषाढ़ नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय धनु राशि आपण मानको पई जो कार्ड आसी ये होची प्लेन ऑफ सोर्स कार्ड तेनु आपण आज समस्त आपनकर शत्रु हे जाय पारंती कि आपण को धोखा दे पारे क्या के आपण सहित चीटिंग करि पारे वर्तमान आपण लाइफ रे किछि नै किछि गोटे शेष होबार जोग देखा दोछि तेनु वर्तमान पई आपण को लागिबो आपण लाइफ रे सब किछि गोटे शेष हो जायछि किंतु जा भी होछि आपण को भलो पाई होछि आपण भाबंतु जा भी होछि आपण को भलो पाई निश्चित होछि भगवान कर इच्छा ही या तेबे आम आपनकर मेरुदंड जेपरि एमिति किछि काम न करंतु मेरुदंड जेपरि भांगी गला परि आपण को न लागे कोनोसी सामर्थ्य नथिला परि आपण अनुभव जिमति न करंती एमिति आपण विचारधारा किसी भूल निष्पत्ति आज नियंतु नाही आज आपण राइट रास्ता रे चलंतु पॉजिटिव कथा अनुभव करंतु नेगेटिव प्रत्याहार कर दियंतु देखिबे आपनकर पारिवारिक सुख आपन को आज मिल जिवो आपन को आपन ऑटोमेटिक मिल जिवो आ जदी किछि भी पॉजिटिव कथा मन भीतर को आनुचंती ताले आपन को निश्चित भाव रे ए जो 10 ऑफ सोर्स रो जहा भी माने परिस्थिति ताको सामना करबा को पड़ी पारे तेनु आपन नेगेटिव रो कोनोसी कथा भीतर को आज प्रवेश करंतु नाही एबे कहवा को आज स्पेशल कार्यक्रम में कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय धनु राशि व्यक्ति माने जो लोक माने ब्राह्मण हो शूद्र संगे गुप्त प्रणायन करती तार काया अपवित्र होगा सहित ब्रह्मत्व हरण तार हो जाए ये कथा को आपण माने जानिबा सहित पिला मानकु अन्य दिग अनुसार बुझेबा आवश्यक अछि भविष्यत तांकर जीवन अंधकार न हो एवं आपण मानको स्पेशल कुटा अनुसार मु आज आपण मानकु कहवाक चाहूँगी माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ एक स्पेशल कुटा ये ऋण मुक्तिर निमंते किछि गोटे विचित्र उपाय आपण घर को जितेबाला अटा किणिकी आनुचंती या गुरुवार मंगलवार व्यतीत अन्य कौन बार में अटा खरीदी कर घर को आणतु ना एवं ए अटा जितेबाला मंगलवार कि गुरुवार घर को आनुचंती से किछि मात्रा अटा बाहर करी किछि चीनी तादरे गोळई आपण रहउथबा बासगृहर चारि कोण रे बाह्य पटरे रखि दियंतु एमती किछि दिन लगातार करंतु देखिबे आपनकर जा भी समस्या अछि धीरे धीरे सुधुरी जिवो आउ केबे ऋण आगु को मध्य पाद बढ़ेबो नाही आ ऋण सुझिबार उपाय किछि नै किछि मौका आपनको प्राप्ति होई जिवो एथिरे आपनकर किछि खर्च करबाकू नाही केवल नीति नियम मानिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय धनु राशि रो व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि को विषय मोर प्रिय मकर राशि 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपण मानको पई कार्ड आसी द एम्प्रेस कार्ड कहले ये होची बृहस्पतिकर कार्ड अछि आपनकर आसुतबा समय के भी व्यक्ति आपनको आज सामना करि पारंती आपण बहुत
ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଜି ସନ୍ତାନ କି ଜନ୍ମ ନେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିମ୍ବା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ, ହେବାର ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି। କ'ଣ ନା ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ରୋଗ ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ରହିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସମୟକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରେ, ସେ ଲୋକ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟାରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କଥା ସାମାନ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବିରାଟ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଋଣର ସମସ୍ୟା କମୁନାହିଁ, ଋଣର କିଛି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟା କେତେବେଳେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଖାଉଥିବେ, ଏବଂ ଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗୁରୁବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାରରେ କେବେ ଅଟା ଖରିଦ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅଟା ଆଣିଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ବି ଅଟା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଚିନି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଆପଣ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହର ଚାରିକୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଉପାୟ କିଛି ଦିନ ଧରିକି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ କେବେ ବି ଋଣ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଋଣ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଦେବେ। ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯିଏକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର କଥା, 23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24/11 ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ର, 25/11 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 9 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ, ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଶକ୍ତି ସାହସ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାବନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ କଥାର ଠିକ୍ ଧାରାରେ ରହିବେ। ଯଦି ତାହା ନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରେ, ଛଳ କରିପାରେ, କପଟ କରିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ନିଶା ସେବନ କରେ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରେ, ସେ ବିକଳାଙ୍ଗତା ଜୀବନରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଋଣ ଭାର ବଢ଼ୁଛି, ଋଣ କମୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକ ଉପାୟ ମୁଁ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଋଣ ଅଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପକେ ସୁଝି ସାଜି ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟା କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି ଅଟାକୁ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାରରେ ଅଟା କେବେ ଖରିଦ କରିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି ଗୋଳେଇ ସେ ଅଟାକୁ ଆପଣ ରହୁଥିବା ବାସସ୍ଥାନର ବାହ୍ୟ ପଟରେ ଚାରିକୋଣରେ କିଛି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏମିତି ଉପାୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେବେ ହିଁ ଅଟା ଆଣିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଆଣିବେ, ଆଉ ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ଏହାକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯିଏକି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ
ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କାହାଠାରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ସମୟକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସମୟ ଜଗି ରଖି ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ସମୟକୁ ନ ଜଗିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କାହା ସହିତ କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏସବୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆଗେ ଶୁଣିବେ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଯିବ। ତା ନହେଲେ କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚାଲିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ରତି ଯୋଗ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଯାହାକି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବା ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଋଣ ଧାର କରଜରେ, ତେଲେ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହି କଥାକୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଉପାୟ କରି ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଘରକୁ ଯେବେ ଅଟା କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାରରେ ଅଟା କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଅଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଅଟାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାହାର କରି ତା ଦେହରେ କିଛି ଚିନି ଗୋଳାଇକି ତାକୁ ଆପଣ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହର ଚତୁର୍କୋଣରେ ବାହ୍ୟ ପଟରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଅଟା ଆଣିବେ, ଗୁରୁବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଣିବେ, ସେଇ ଗୁରୁବାର କି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବ ତାହା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇ ବାରରେ ଆଣିବେ, ସେଇ ବାରରେ ଏହି କାମ କରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେଉଛି। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ନୂଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଦରୁ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।